پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ پاک فوج سرمایہ کاروں کے مفاد اور اعتماد کے لیے فعال اقدامات یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ کہتے ہیں وسائل کی ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے عالمی ادارے شراکت داری کریں۔ پاکستان کو معدنی شعبے کی ترقی کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد معدنی شعبے میں افرادی قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا ہے۔ شعبے میں ترقی کے لیے طلباء کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ پاکستان کو جلد دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ معدنی ذخائر کے استعمال سے پاکستان قرضوں کے چنگل سے نکل سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ فورم معدنیات کے ہر شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں معدنی ذخائر کی مالیت کھربوں ڈالر بنتی ہے۔ ریکارڈ منصوبے پر پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سنبھالنے سے بہترین کام کیا ہے۔ طے پانے والی یادداشتوں کو معاہدوں میں تبدیل کریں گے۔ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا مشن۔ 2 روزہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب۔ کہتے ہیں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ملک اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ تمام معاشی اشاریہ مثبت ہیں۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے استفادہ کرنا ہوگا۔ کراچی کے حالات ایک مرتبہ پھر خراب ہو رہے ہیں۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے۔ کراچی کی بے امنی کی وجہ چور اور سپاہی کا غیر مقامی ہونا ہے۔ 15 سال سے جمہوریت کا بوجھ اپنے سینے پر اٹھا رکھا ہے۔ شہر کے امن کے لیے جتنا کردار ادا کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ رہنما MQM خالد مقبول صدیقی اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی 14 سال سے تعلیمی معاشی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ مردم شماری عادی سے بھی کم دکھائی جاتی رہی۔ کراچی میں تسلسل کے ساتھ غیر قانونی ڈمپرز چل رہے ہیں۔ ڈمپرز کے 100% مالکان اور ڈرائیورز غیر مقامی ہیں۔ کراچی میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے MQM کے دور میں ہوئے۔ MQM نے الزام لگایا کہ کراچی کا امن خراب ہو رہا ہے۔ کراچی کو کسی صورت بے امنی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ MQM نے ہزاروں ماؤں کی گودیں اجاڑی۔ سینئر وزیر شرجیلا میمن کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں افراتفری پھیلے۔ یہ گروہ نفرتوں کی سیاست کی کوشش کر رہا ہے۔ MQM کو کس نے کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرے؟ MQM بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ MQM کی جانب سے چند دنوں سے سندھ حکومت کے خلاف مہم شروع کی گئی۔ ڈمپرز حادثات کو جواز بنا کر نفرت کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔ ڈرائیورز کے لیے رینڈم ڈرگ ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ ڈرائیونگ لائسنس سے قبل بین الاقوامی معیار کی تربیت لازمی کرنا ہوگی۔ لائسنس ہولڈر کے لیے ڈی میرٹ پوائنٹ متعارف کرانے کی ہدایت۔ تمام ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز، لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکلز اور پبلک سروس وہیکلز میں ٹریکر اور کیمرے کی تنصیب لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل سے متعلق اہم اجلاس۔ مراد علی شاہ شہر میں بڑھتے ہوئے روڈ حادثات پر افسردہ۔ کہتے ہیں انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے۔ ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں۔ ٹریفک اور ضلع پولیس مل کر کام کرے۔ مجھے صرف روڈ حادثات کی روک تھام چاہیے۔ تمام ہیوی وہیکل چلانے والوں کے ڈرائیونگ لائسنس چیک کیے جائیں۔ غیر قانونی نمبر پلیٹس، کالے شیشے، غیر مجاز سائرن اور لائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی کی ہدایت۔
हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना, ट्रिपल सवारी और गैर महफूज बाइक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। फैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए आला सतह की कमेटी कायम और निगरानी आईजी पुलिस खुद करेंगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में फैसले। मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की तंजीम नौ की जाएगी और उसे मेयर कराची के मातहत कर दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट, एक्साइज लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस और नादरा का वहम मुंसलिक किया जाएगा। शहर में 2024 में 16,07,065 चालान हुए, 1336 मिलियन रुपए जुर्माना वसूल, 5,12,190 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, 11,287 ड्राइवर्स को हिरासत में लिया गया। आईजी पुलिस की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। कहा मजमूई तौर पर 650 FIR दर्ज की, 7,525 फिटनेस सर्टिफिकेट्स मंसूख किए गए। वजीर आला सिंध की ट्रैफिक कवानीन पर मौसर और अहम अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में ट्रेलर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। मारीपुर चावल गोदाम के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने नन्ही बहन के सामने 8 साला बच्चे को कुचल दिया। ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 8 साला राहील के नाम से हुई। गदागर बच्चा बहन के साथ सड़क उबूर कर रहा था। कोर्ट कासिम मोड़ के करीब ऑयल टैंकर और सुजुकी में तसादुम, सुजुकी की उलटने से माँ बाप और 6 साला बेटा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों की शनाख्त जमन हीर और आतिफ के नाम से हुई। सुप्रीम कोर्ट का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को 4 माह में 9 मई के मुकदमात का फैसला करने का हुक्म। हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में मुलजमान की जमानत मंसूख करने से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत को अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने निमाक्स ये कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, अदालत पर परफॉर्म कर सकती है और केसेस को चलने दें। 9 मई एहतजाज या रैली नहीं, इदारे पर हमला था। पंजाब हुकूमत ने सानहा 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि 9 मई के 24,995 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब के 38 शहरों में तोड़ फोड़, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन, रावलपिंडी में 26 मिलियन और मियांवाली में 50 मिलियन का नुकसान हुआ। 9 मई के टोटल मुल्जिमान की तादाद 35,962 है और 11,367 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में बेहतर सहूलियात पर हामी की बुशरा बीबी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को दी गई दरख्वास्त पर फैसला साथ नहीं लगा हुआ। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि वो तो दरख्वास्त लेते भी नहीं, हमने कोरियर के जरिए दरख्वास्त जेल हुकाम को भेजी है। 2 अप्रैल को दी जाने वाली दरख्वास्त की कोरियर रसीद हमने साथ मुंसलिक की है। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में 26 नवंबर के मुकदमात से मुतालिक समाअत। बुशरा बीबी समेत PTI रहनुमाओं की 31 मुकदमात में 29 अप्रैल तक उबूरी जमानत में तौसी। अदालत की आइंदा समाअत तक तफ्तीशी अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। PTI और BNP मैंगल के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केसेस पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर और दरख्वास्त गुजार की जानिब से अकबर एस बाबर पेश हुए। BNP मैंगल की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर ने हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी, दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आइंदा समाअत पर हर सूरत दलाइल देने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बनू कौमी जिरगे के वक्त की मुलाकात। अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल और मुताल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल। वक्त ने गुज़िश्ता रोज मुनक़िद होने वाले कौमी जिरगे के मुतालबात से आगाह किया। वज़ीर आला का जिरगे के मुतालबात से उसूली इत्तफ़ाक़, हल के लिए लाहे अमल तैयार करने का फैसला। बर्खास्त शुदा पुलिस एहलकार की बहाली, जबकि 4th शेड्यूल और 3 MPO वगैरह से मुतालिक मामलात के हल के लिए कमेटी तश्कील देने का भी फैसला। जिरगे का हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। DGFIA को गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क भी दे दिया। कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए, माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। मकरूह धंधे में मुलव्वस मुल्ज़िमान मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। CCPO लाहौर की जेर सदारत इजलास गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला पर पेशरफ्त का जायजा, इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत। PSL और ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि ईस्टर के मौके पर मसीही बरादरी की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाए जाएं, मनशियात फरोशी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया जाए। जबकि आइस नौजवान नस्ल के लिए जहर कातिल है, मकरू धंधा का खात्मा यकीनी बनाया जाए। इकबाल टाउन डिवीजन में क्राइम कंट्रोल पर इत्मीनान का इजहार। मोहतरम दारुल उलूम नईमिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान से अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मुलाकात। अमरीकी सरपरस्ती में एक मरतबा फिर इसराइल की दहशतगर्दी और जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों और अहले गाजा से इजहार यकजहती के लिए 13 अप्रैल को शार फैसल पर यकजहती मार्च के हवाले से गुफ्तगू। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के इदारे सो रहे हैं। चीन और रूस भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होने को तैयार नहीं। उम्मत का तसव्वुर किताबों तक महदूद होकर रह गया है। मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के जाली इदारों की रुकनियत से बाहर निकल आए। ये इदारे मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद करने में नाकाम हैं। आज भी गाजा में खून की होली खेली जा रही है। एक जानिब अमेरिका की पुष्पनाही है तो दूसरी जानिब मजलूम गाजा है। उनकी हिफाजत 52 मुल्कों की फौज की जिम्मेदारी थी। मुनम जफर की मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा OIC अरब लीग कहीं नजर नहीं आ रही, अमल की जगह सिर्फ करारदादें हैं, जबकि अमल होता नजर नहीं आ रहा। हम फलस्तीन के लिए निकलेंगे। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 11वें रोज भी ना बुझाई गई। तहकीकात के लिए वजारत तवानाई ने आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कन्वीनर OGDCL के सिकंदर अली मेमन होंगे। तमाम सर्विस कंपनियों को आग बुझाने और मरम्मत में तकनीकी और लॉजिस्टिक मदद फराहम करने की भी हिदायत कर दी गई। कराची में डाकुओं के शहरियों पर वार, डाकुओं को लगाम डालने को कोई नहीं तैयार। गुलशन इकबाल में कोरियर कंपनी के राइडर को लूट लिया गया। CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कोरियर कंपनी के राइडर का मोबाइल फोन छीन लिया। जाए वारदात में मुसलसल 3 रोज में तीसरी वारदात। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारे की ली मार्केट में टारगेटेड कार्रवाई। कलदम तंजीम फितनल ख्वारिश का दहशतगर्द गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड बरामद। हमाद अंसारी ने दहशतगर्द जमील अहमद उर्फ काली को कराची में हसास मकामात की वीडियो बनाने का टास्क दिया था। मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस बनाकर भेजता था। हमाद अंसारी एडिटिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। कराची के इलाके अवामी कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 जख्मियों समेत 3 डकैत गिरफ्तार। असलहा बरामद। दौरान गश्त पुलिस को देखते ही मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 मुल्जिम जख्मी हो गए। मुल्जिमान का मलीर नदी कोरंगी ब्रिज पर मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। कराची के इलाके बाग कोरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त असदुल्ला के नाम से हुई। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी गरम गली के करीब नामालूम से गोली लगने से एक शख्स जख्मी। कोरंगी में झगड़े के दौरान फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। लोगों का फायरिंग करने वाले पर डाकू समझकर तशद्दुद। कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 2 मनशियात फरोश खवातीन समेत 4 मुल्जिम गिरफ्तार। 2.5 किलो मनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने कलरी से 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। कराची के इलाके मौसमियात के करीब मुबैना टाउन पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। मुल्जिम खलीलुल्लाह के कब्जे से असलहा और नकदी बरामद। सिंध असलहा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसराइली दहशतगर्दी जारी। गाजा पर वहशियाना बमबारी। मज़ीद 60 फलस्तीनी शहीद।
اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں امریکی نژاد فلسطینی لڑکے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ غزہ سٹی میں صہیونی فوج نے ایک گھر کو بھی نشانہ بنایا۔ دیر البلح کے 5 محلوں کو خالی کرنے کے احکامات۔ اوبل شہر کے داخلی راستے بند۔ جنوبی لبنان میں بھی بمباری، 2 لبنانی شہری شہید، متعدد زخمی۔ 18 مارچ کو جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سے 4 لاکھ سے زائد فلسطینی تربدر۔ وائٹ ہاؤس کی اہم کامیابی، امیگریشن حکام کو ملک بدری کے لیے جنگی اختیارات پر انحصار کرنے کا موقع مل گیا۔ امریکی سپریم کورٹ کی ٹرمپ کو ملک بدری کی اجازت، پاکستانیوں سمیت سینکڑوں طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے۔ عدالت کے 3 لبرل ججز کا فیصلے کے خلاف اختلاف۔ ٹرمپ کا ہفتے کو ایران سے جوہری پروگرام پر براہ راست مذاکرات شروع کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت۔ کہا کہ شاید کوئی معاہدہ ہو جائے۔ ہفتے کے دن تقریباً اعلیٰ ترین سطح پر بہت اہم ملاقات کر رہے ہیں۔ کراچی ڈیفنس فیز 5 میں ریحان چاولہ کے اعزاز میں کراؤن گروپ کے چیئرمین فرحان حنیف اور کاٹی کے سابق صدر دانش خان نے شائعہ دیا۔ سماجی، کاروباری شعبے، سیاسی اور انتظامی دنیا کی ممتاز ترین شخصیات کی شرکت۔ ڈاکٹر ریحان چاولہ نے خطاب میں کہا کہ تمغہ امتیاز ایک اعزاز سے بڑھ کر ایک ذمہ داری ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں شدید گرمی کی لہر۔ محکمہ موسمیات کی ہلکی بارش سے متعلق پیش گوئی۔ ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ موجودہ گرمی کی لہر کی وجہ سے دیہی سندھ کے اضلاع میں دن کے وقت درجہ حرارت میں 5 سے 7 ڈگری اضافہ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں 3 روز کے دوران پارہ 34 سے 36 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، کلاسیکی اور غزل گائکی کے ماہر، پٹیالہ گھرانے کے نامور گلوکار اسد امانت علی خان کو بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ اسد امانت علی خان نے اپنا پہلا گانا 10 سال کی عمر میں ریکارڈ کرایا۔ مشہور گیتوں میں انشا جی اٹھو اور کل چودھویں کی رات ہی شامل ہے۔